Maayong gabi, pag-usab kaninyong tanan mga kaigsuonan. Niata sa ikaduhang bahin sa atong pagtuon may tungod sa pakigsaad ug mao ni ang Church Covenant. Atong tanawon karon nga aduna nay mga kabilinggan nga atong mamahimo. Apan una na ako basahon kining maong bahin sa GMBC Church Covenant. Ako lay pahinumdom nga ang atong nakatuunan sa milabay mao kini nga ang church covenant kung pakigsaad usa ni ka panaad, a pledge, a vow, and a commitment to the Lord nga tungod kay sa kadaghan nato nga nadawat na amampud tay mga kabilinggan sa Ginoo, ang katuyuan niini nga mahimo nato ang atong kabilinggan o nga bisan pa tinuod og mingunta di na ni kinahanglang inotarize sa abogado. Apan na unta labaw pa kaysa notarized nga agreement kini nga natisok sa atong kasing-kasing, nabutang sa atong panghunahuna nga kini angay gayod nato nga pagahimuon. Idugang sir nako nga ibutang nato sa atong panghunahuna kanunay nga ang Dios dili nato madangtan nga kanang siya mo'y mupakyas sa iyang saad. Mao na nga kini importante man sa Ginoo nga naghatag tag commitment apan hinumduman nato nga dako kay tagbahin sa pagtuman niini kay ang Dios wa gyud nagakapakyas sa iyahang mga saad. Ang sayop diha kanunay sa ato ug mao na hinungdan nga unta pinaagi sa pagtuon niining church covenant o pakigsaad makatunan nato nga manimbasog pa, maningkamot pa nga matuman nato ang atong kabilinggan nganha sa Ginoo. Basahon nako karon ang katunga sa second paragraph sa church covenant. I will, by the grace of God, walk together in Christian love to strive for the advancement of this church in knowledge, sanctity, and zeal, and faithfulness. Diyan na ta mga kaigsunan. Sa ato nga nakatunan sa unang bahin sa atong pakigsaad nga musulod ta og kasabutan or covenant ngadto sa Ginoo, nia ang usa nga hinumduman nga ako o ikaw pinaagi sa grasya sa Dios. Hinumduman nato nga wa gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Mao na nining tanan nato nga panimbasog ug paningkamot hinumdumi that it is only by the grace of God. Kung moingon nakakaron, pastor nakatuman nako aning usa. Unya kining ikaduha halos na pod. Tungod lang na sa grasya sa Ginoo nga imong gihatag. This is not aiding you. This is not assisting you to be saved. You have already been given the promise of salvation. Ug tungod niya na, kining mga kabilinggan nga gihatag sa ato, atong himuon kay ang Dios naghatag na sa iyahang kabahin. Muna ang una dinhi nagaingon, pinaagi sa grasya sa Ginoo mamahimo nato gini. Basahon sa nato ang John chapter 16 verse 13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall speak of himself. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Niining tanan nga moyong ta gracias Ginoo ang buhat sa balaang espiritu sa pagpaila, pagpakita, sa paghatag og guidance kanang giya o gabay, ang paglihok sa atong kinabuhi, always acknowledge the help of the Holy Spirit. Kay kining tanan tungod ra kini sa atong comforter, tungod ra ni sa Holy Spirit, may tungod ni sa paglihok sa balaang espiritu sa ato, kay kung ato lang wala gyud ta. Mo na moingon ta by the grace of God.
Kining maong panaad gisumpayan to walk together in Christian love. Mao ni ang angay sab nato nga inumduman. Nga pinaagi sa grasya sa Dios, maglakaw kita o maggawi kita diha sa Kristohanong paghinigugmaay. Ablihin ninyo, palihog nyo mabibleya sa Ephesians 5:1 and 2. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for sweet-smelling savor. Kabahin ni mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Episo. Iyang gipaila dire nga adunay kalahian ang buhat sa kangit-ngit, dautan man na. Ug lain gayud usab ug moy atong himuon ang buhat sa kahayag. Mo pagkamatarong. Pag ang usa ka Kristohanon manimbasog nga ang iyang panaggawi, ang iyang pagkinabuhi, ang iyang paglakaw uban sa mga magtutuo, mga kaigsuonan sa pagtuo, ginapauyon sa kabubuton sa Ginoo, it means he is walking in the light. Nagalakaw siya diha sa kahayag. Kining kangit-ngit ginagamit yun mao ni muhulagway sa buhat sa dautan. Unya ang kahayag ginahulagway po na ginagamit na sa Biblia nga mo'y buhat sa pagkamatarong. So do not walk in darkness. Kanang mga pulong mo yun ay paglakaw sa ngit-ngit, kanang mga pulong mag-ingon nga ayaw pangit-ngita ang imong panghunahuna, ay pasabot niya na likay sa mga buhat sa dautan. So, walk in love. Matahom sad kaayo karon ang nagapadayon nga Sunday school lesson kay nagahisgot ni mahitungod sa Christian relationship. Mabag-o ang imong pananaw, nga kaniadto naa ka igsuon ginakaligut-gutan, karon paagi nini nga leksyon ug paagi sa nining atong midweek prayer meeting nga lesson. Makakat-unta nga ang kaligut-gut, ang entertain sa mga kalagot sa atong pangunahuna, batok sa usa ka tawo, kanang tanan buhat sa kangit-ngit, buhat sa dautan ug biyaan nato na ato nang daugon nga mga pagbati ug ipuli ang pagkamatarong. Walk in Christian love. To strive for the advancement of this church. Ephesians 2:21 and 22. In whom also the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Ang buluhaton sa Ginoo ginapabarog sa Dios. Ang pundasyon ni ana pagkamatarong. Kanang mga magunahuna ta nga biyaan nako ning nga church di ko mo cooperate nini. Kung nagtuo ta nga ang Dios dili mapadayon ang iyang kabubuton kay ni biya ikaw, usba kanang maong pangunahuna. Kay mubiya ka sa Dios, ang Dios magpabiling Dios. Apan kung biyaan ikaw sa Dios, kung wa kay Dios, wa pug ka. Walay lauman, walay kadaugan, hopeless, no victories. You are in total defeat. Naa ka sa kapildihan. Ingana ang matabo. Muna mga kaigsuunan, nga ang katuyuan niini, ang imong bahin makatabang, mapabarog, mapadayon. But when you think that when you are not around, the work of the Lord will be affected. The work of the Lord will be hindered, maybe in some ways. But God is able to raise up another person, maybe a leader, maybe more than you, nga maoy mo padayon sa iyang kabubuton kay siya nga Dios ug ang iyang plano mamatuman man yun. Sa kaulihian o karon apan mamatuman kana. Busa mas maayo nga mahimot ang kabahin. Ang paghulagway naman dinhi sa sulat ni Apostle Paul
ang iyang gisulti kanang masibo og asa nga dapit kulang. Kung pananglitan mag-tiles kamo sa inyong balay, dili na tibuok, usa lang ka usa ra ka buok ang tibuok ninyo nga salog. Giputol-putol gyud na. Dunay mga tiles ron nga 40 by 40 centimeters, naay 60 by 60, napoy mga dagko ron. Pero ginatan-aw sa Ginoo og asa ka masibo diha. Siya mao tong sentro. Siya mo'y pundasyon. Pero basig naa ka sa kilid, basig naa ka dinhi banda sa wala, basig naa ka banda sa ubos. Apan ang imong papel, it will fit into the overall picture. Ug asa ka ibutang, naa kay kabahin. Kung naghunahuna ka, wawa ko, manimalus ko, God can raise another to put on what is vacant. Muna mas maayo nga sa Kristohanon, padayon tang mag-alagad. Malipayon pa kung mahasibo ka, if you will fit into that big picture, you will be joyful, you will be triumphant, you will be very happy in the service of the Lord. Padayon tang mag-alagad. Ug mao ni ang panaad nato nga kita mahimong kabahin sa pagpauswag sa bulaton sa Dios. To strive for the advancement of this church in knowledge, sanctity, and zeal, and faithfulness. Kining upat kabahin, sa kahibalo, sa pagkabalaan, sa pagkasibot, ug sa pagkamatinumanon. Tanawon nato ang 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Manimbasog gani ta nga mahimong makatabang sa pagpauswag sa bulaton sa Ginoo, ang usang kinahanglanon nato dinhi mapalig-on nato atong kaugalingon. Mao na ang panambago ni Apostol Pedro, magtubo, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang atong modelo si Ginoong Hesus, ang atong bayani si Ginoong Hesus, ang ato dinhi nga ihimplo si Ginoong Hesus sa gugma, sa pagkakugihan, sa pagkapuno sa grasya, pagkataas og pailog sa iya ng tanan. Mao na nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. Kay diha kay Ginoong Kristo nahulag buhay ang usa ka pagkabag-ong kinabuhi. Dili kita moingon ako manimbasog ko nga mahimo kong model, mahimo ko nga pattern. Well, the Bible says, let us be light, iwag kita, pwede man sad nga matan-aw ang tao, but our real, the best model, si Ginoong Kristo. Ug siya mo'y atong lantawon. Muna daghang mga Kristohanon nga napandol, na mga Kristohanon nagbugnaw, nagbackslide. Doon ay mga Kristohanon nga karnal. Kaya ng ilang ginatanaw tao, ang pinakamaayo nga tanaw nato ang modelo, si Ginoong Hesus. Kay ang tao, bisag makakita kag maing binuhatan sa usa ka tao, moabot yun ang panahon, mapakyas yun ang tawana. Ug kung diha ka nagtutok, pandul ka. Kung sa tao ka nagtutok, mabugnaw ka. Kung sa tao nimo gibutang ang imong tanan, oras nga makita nimo ang pagkatawhanon sa maong tao, mahagba pug ka. Mao na nga adto ta kay Ginoong Kristo. Sanctity, zeal, and faithfulness. Adto kita karon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Kining pagdasig nato may tungod sa pagkabalaan, binalaan, maingon man sa kasibot o sa pagkamatinumanon, kanang paghigugma nato sa atong isig ka igsuon, kanang dealing nato, ang pagtagad nato sa mga katawhan, labi na sa household of faith.
mga kaigsuonan, mao ning panimbasugan gyud nato nga dili faksyon, dili bahin-bahin, dili grupo-grupo. Kanang ipasabot nako ba nga kini lain ang ilang tumong, kani usab magbangi ni pirmi ani nga grupo, munay faksyon. Naatay mga groupings, naatay mga matawag nato, kani grupo ninyo na ha, mao ni inyong area, mao ni inyong ministry. Alright. But to be divided, to have a faction, to have a conflict on interest, as well as our ideals, dili maayo. Lain-lain ang ministry, pwede. Pero ang tinguha niya ng tanan, mapauswag ang buluhaton si Ginoo. Maunay atong panimbasugan. Ay kalimot sa panaad ha, I will strive, manimbasog, by the grace of God, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Nagsugod na dinhi ang ato nga panaad nga mahimo tang bahin pagpauswag sa buluhaton sa Ginoo, pagpalapnag sa pulong sa Ginoo, aron nga ang iyang gingharian diri sa kalibutan mapadayon, maingon man maituboy. Ayaw kahimong bahin nga mahimong kauawan sa buluhaton sa Ginoo. Apan mahimong bahin nga ang ngalan sa Dios matuboy. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.